Yan, this one. Malaki-laking bonsai. Yan ang kanyang puno. Ang laki. Huh? Super laki. Okay. Sari-saring bonsai. Ito yung isa. Yan. For trimming. And ito. Laki rin. No? Yan. PM is the key. For sale. No? Shout out Mr. Jennifer Tayag. No? Siya yung gumagawa niyan. And most of them sinasali sa mga competition. Mga bonsai competition. No? Yan. Collection. Yun. Daming collection ng bonsai. Yun. Mga maliliit. Yan. Okay. Diba? So, this is another, bonggabilya, no? Parang bonggabilya, pero hindi siya bonggabilya. Okay. Ayan, o. So, the owner is Mr. Jennifer Tayag. So, no? This is parang sampalok. Sampalok? Oh, hindi. Parang sampalok. Mukhang sampalok lang. No? Ayun, may bonsai na. Crab apple yan. Toto? Magsana siya. Crab apple. O ito. Apple. Crab apple. Oh, ayos oh. Yan oh. Yung bayabas oh. Bayabas ng Japan. Ito. Ito, bayabas, guava, Japan yan. Okay. Kung interesado kayo, just PM. No? You know. Okay. Credit to the owner ng mga bonsai, Mr. Jennifer Tayag. No? Yan. Yun, mga mahihilig sa bonsai. Ayan, ito yung bonsai na sampalok. Marami rito. Ayan o, iba-iba. Ayan, hindi pa nalilinisan, natitrim. Puro sampalok siya. No? Ayan o, bonsai na sampalok. Ayan, sampalok. Okay.